नमस्कार दर्शक बंधुगण आज मुझे ये वीडियो कही यदि आपने भी सुभद्रा योजनार हिताधिकारी ताहले मुझे आपको ये वीडियो कही आज आपने मार्च 8 तारिख दिन सुभद्रा योजन सुभद्रा टंका पाइबे कि ना ता सहित जदि आपने पाइबे ताहले आपनकर कौन कौन सब जिन ठीक रही दरकार ता सहित जदि आपने मार्च 8 तारिख दिन पाइबे ना कौ कारण पाइबे ना मुझे आपको भिडियो संपूर्ण डिटेल कहि दया करके आपने भिडियो को प्रथम शेष देखूँ आपने भी जानीपर आपने 8 तारिख दिन सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टଙ୍କା पाइबे कि पाइबे ना संपूर्ण भिडियो कहि चलतु डेरी नक भिडियो को मुझे स्टार्ट कर तो कौन रही अपडेट मार्च 8 ये महिला खाता को आसबनी सुभद्रा टंका केउठी रहिला भूल जानतु एठी तो आपणकर कौन भूल रही कहीं आपणकर मार्च 8 तारिख दिन सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती आसब ना मुझे आपको ये वीडियो कहीनेबी तो आपने देखी पारे सुभद्रा टंका पाइबापी चाहते कि तेबे जाणी रखु एसबू शर्त नचेत जेते जहाँ कले भी केबे आपण नाम हो पारे टंका तो देखिए जदि आपने भी सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टଙ୍କା पाइबापी चाहते ताहले आपको यही सब जिनस करने पड़ो तो कौन सब जिनस करने पड़ो मुझे आपको ये वीडियो कहि चलतु डेरी नगर मुझे कही नौ सुभद्रा टंका पाइबापी चाहते कि तेबे जाणी रखु एसबू शर्त नचेत जेते जहाँ कले भी केबे आपण नाम हो पारे टंका तो आपण जदि एसबू जिन करना ताहले आपण नाम टंका हो पारे ना कहुच्छी ता सहित कौन कहुच्छी मुझे आपको कही नौ तो मार्च 8 आसब सुभद्रा योजनार द्वितीय किस्ती टंका तो आपंकर देखिए मुझे कही नौ आपणकर केते तारिख दिन द्वितीय किस्ती आसो मार्च 8 तारिख दिन आपणकर फाइनाल डेट से दिन आपणकर द्वितीय किस्ती टंका आसो ता सहित कौन रोचे अपडेट मुझे आपको कही नौ डेबिट माध्यम महिला हिताधिकारी अकाउंट को टंका ट्रांसफर करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी तो ये डेबिट मान आपको कही नौ डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर जदि आपणकर गोटे बैंक रु अन्य बैंक को टंका ट्रांसफर हो पारुची ताहले आपण अकाउंट को सीधा सड़क 5,000 टंका आसो बोली कहुच्छी तो किए ये टंका प्रदान करेंगे आपणकर डायरेक्ट मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी प्रदान करेंगे बोली कहुच्छी ता सहित कौन रही अपडेट मुझे आपको कही नौ तो आप देखते ओडिशा रे यही योजनार शुभारंभ पर समस्त मुहरे सुभद्रार चर्चा तो जितेबले भी आपणकर ओडिशा रे बीजेडी सरकार रोते से चर्चा आसी नाला किंतु जितेबले आपणकर ओडिशा रे बीजेपी सरकार आसी आपणकर सुभद्रा योजनार नाम चर्चा चलती कहुच्छी महिला जोगांतिकारी योजना लागू करने निज निर्वाचन प्रतिश्रुति घोषणा करते राज्य सरकार तो आपण तो समस्ते जानते इलेक्शन पूर्व ही यह घोषणा कराइला जितेबले ओडिशा रे आपणकर बीजेपी सरकार आसी सारी से योजना लागू हो सारी कहुच्छी ता सहित कौन रही अपडेट मुझे आपको कही नौ तो आपने देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन अवसर में राज्य में सुभद्रा योजनार शुभारंभ होता आपण तो समस्ते जानते जितेबले आपणकर मोदींकर जन्मदिन होता से सुभद्रा योजनार शुभारंभ होता ओडिशा रे निजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा रे आसी सुभद्रार शुभारंभ करते सहित कौन रही मुझे आपको कही नौ तो मार्च 8 रे किसी महिला अकाउंट को आसब 5,000 टंका तो देखिए मार्च 8 तारिख दिन किसी महिला अकाउंट को आसब 5,000 टंका राज्य सरकार यही जुगान्तकारी योजना लाभ उठाइवाई राज्य अधिकांश महिला योग्य विवेचित होती तो क्यों लोक मैंने यार लाभ उठेबे जो मैंने भी योग्य विवेचित होते से लाभ उठेबे बोली कहुच्छी किंतु आज किसी महिला खाता को आसबनी टंका तो कहीं आज किसी महिला अकाउंट को आसबनी टंका से आप्लाय करते भी से योजना लाभ मिले ना बोली कहुच्छी तो जदि आपने भी सुभद्रा योजना आप्लाय कर से सुभद्रा योजनार आपको द्वितीय किस्ती मिल ना बोली कहुच्छी ता सहित कौन रही अपडेट मुझे आपको कही नौ सुभद्रा योजना को लेकिन पूर्व गाइडलाइन प्रकाश पाई राज्य सरकार द्वारा लागू होता सुभद्रा योजनार विस्तृत गाइडलाइन प्रकाश पाई तो पूर्व आपने तो जानते सुभद्रा योजना गाइडलाइन थिला किंतु परे आपणकर सुभद्रा योजनार विस्तृत गाइडलाइन प्रकाश पाई सहित कौन रही अपडेट मुझे आपको कही नौ तो देखिए
କେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ, କେଉଁମାନେ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଆସିସାରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ, କେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି କେଉଁମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ତା ସହିତ କେଉଁମାନେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନେଉଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ଦେଖତେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ ହେବା ଜରୁରୀ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 1500, ବର୍ଷକୁ 18,000 ସରକାରୀ ସହାୟତା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାସକୁ 1500 ଟଙ୍କା, ବର୍ଷକୁ 18,000 ସରକାରୀ ଆପଣମାନେ ସହାୟତା ପାଉଥିଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। କାର୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ପରି 4 ଚକିଆ ଯାନର ମାଲିକମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଳସେଚିତ ଜମି 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି ଅଛି ଅଣଜଳସେଚିତ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଅଧିକନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ନିୟୋଜିତ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ପେନ୍ସନ୍, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲେ ଓ ପରିବାରର କେହି MLA କିମ୍ବା MP ହୋଇଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆୟକର ଦେଉଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତ କିମ୍ବା ULBର ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିଲେ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ନାମ ସୁଭଦ୍ରା ତାଲିକାରୁ କଟିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାମରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଟିଯିବ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଏବଂ ନିର୍ଭୁଲ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଲାଭର ସମାପ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଥିବ ଲାଭ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏବଂ ଠକେଇ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ରହିଛି, ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ'ଣ କରାଯିବ, ଲାଭରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କୁହାଯାଇଛି। ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନେଉଛି। ଯଦି ଅନୁମୋଦିତ ହିତାଧିକାରୀ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ ମୃତ ଘୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଅନୁମୋଦିତ ସହାୟତା ବାତିଲ କରାଯାଇ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲାଭ ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନୁମୋଦିତ ହିତାଧିକାରୀ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘଟଣାରେ ମୃତ ଘୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୃତ ଘୋଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଅନୁମୋଦିତ ସହାୟତା ବାତିଲ କରାଯାଇ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲାଭ ଦାବି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଦାବି କରିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଲେ, ଇଏ ସବୁ ଥିଲା ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, କେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।